Oni koji seju u suzama. Godine 1921. David i Svea Flod otišli su sa svojim dvogodišnjim sinom iz Švedske u srce Afrike, u ono što se tada zvalo Belgijski Kongo. Ovaj misionarski par susreo se sa Eriksonovima, još jednim mladim skandinavskim parom, i njih četvoro su tražili od Boga da im pokaže put. U tim danima velike predanosti i žrtvovanja osjećali su se da ih je Gospod vodio da krenu sa glavne misionarske stanice, da odnesu evanđelje u selo Ndolera, udaljenu oblast. Ovo je bio ogroman korak vere. Tamo ih je odbio poglavica, koji im nije dozvolio da uđu u njegov grad iz straha da ne otuđe lokalne bogove. Dva para su odlučila da izgrade sopstvene kolibe od blata, udaljene više od 500 metara uz padinu. Molili su se za duhovni prodor, ali ga nije bilo. Njihov jedini kontakt sa seljanima bio je dečak, kome je bilo dozvoljeno da im prodaje kokoške i jaja 2 puta nedeljno. Svea Flod, sićušna žena, samo 1,5 m visoka, odlučila je da će pokušati da odvede dečaka do Isusa, ako je ovo jedini Afrikanac sa kojim može da razgovara. I uspela je. U međuvremenu, malarija je pogađala jedno za drugim članove male misionarske grupe. Vremenom su Eriksonu izlučili da im je dosta patnje i otišli su da se vrate u centralnu misijsku stanicu. David i Svea Flod ostali su blizu sela Ndolera da nastave sami. Tada se Svea našla trudna, usred primitivne divljine. Kada je došlo vreme da se porodi, seoski poglavica je dovoljno omekšao da dozvoli babici da joj pomogne. Rodila se devojčica kojoj su dali ime Aina. Porođaj je bio iscrpljujući. Svea je već bila slaba od napada malarije, tako da je proces porođaja bio težak udarac za njenu izdržljivost. Umrla je samo 17 dana nakon što se Aina rodila. Nešto je puklo unutar Davida u tom trenutku. Iskopao je najobičniji grob, sahranio svoju 27-godišnju ženu, a zatim se vratio niz planinu sa svojom decom u misijsku stanicu. Dajući bebu Ainu Eriksonovima, zarežao je: vraćam se u Švedsku. Zgubio sam ženu i očigledno ne mogu da se brinem o ovoj bebi. Bog mi je uništio život. S tim je krenuo ka pristaništu, odbacivši ne samo svoj poziv, već i samog Boga. U roku od 8 meseci obojica Eriksonovih su pogođena misterioznom bolešću i umrli su za nekoliko dana. Beba Aina je potom predata drugoj američkoj misionarskoj porodici, koja je promenila svoje švedsko ime u Agi. Na kraju su je vratili u Sjedinjene Države sa 3 godine. Ova porodica je volala Agi. U strahu da bi, ako pokušaju da se vrate u Afriku, neka pravna prepreka mogla odvojiti od njih, odlučili su da ostanu u svojoj zemlji i pređu sa misionarskog rada na pastirsku službu. Tako je Agi odrasla u Južnoj Dakoti. Kao mlada žena pohađala je severno-centralni biblijski koledž u Minneapolisu. Tamo je upoznala i udala se za Deweyja Hersta. Godine su prolazile. Herstovi su uživali u plodnoj službi. Agi je prvo rodila ćerku, a zatim sina. Vremenom je njen muž postao predsednik hrišćanskog koledža u oblasti Sijetla. Agi je bila zaintrigirana obimom tolikog skandinavskog nasleđa u tom mestu. Jednog dana pronašla je švedski verski časopis u njihovom poštanskom sandučetu. Nije imala pojma koga je poslao i naravno nije mogla da pročita reči, ali dok je okretala stranice, jedna fotografija ju iznenada zaustavila. Tamo je u primitivnom okruženju bio grob sa belim krstom, a na krstu su bile reči Svea Flod. Agi je ušla u svoj auto i odvezla se pravo do člana fakulteta za kojeg je znala da može da prevede članak. Šta kaže ovaj članak? Nastavnik je podelio sažetak priče. Radi se o misionarima koji su davno otišli u Ndoleru u Africi. Rodila se beba. Mlada majka je umrla. Pre toga su jednog mladog afričkog dečaka vodili Isusu. Nakon što su belci svi otišli, dečak je porastao.
Konačno je nagovorio poglavara da mu dozvoli da izgradi školu u selu. Postepeno je pridobio sve svoje učenike Hristu, a deca su dovela svoje roditelje k njemu. Čak je i poglavar postao Isusov sledbenik. Danas u tom selu ima 600 vernika, sve zbog žrtvovanja Davida i sve Flod. Agi je bila oduševljena. Za 25-godišnjicu braka Herstovih, koledž im je poklonio odmor u Švedskoj. Agi je potražila svog rođenog oca. David Flod je sada bio starac. Ponovo se oženio, rodilo mu se još 4 dece i svoj život je proveo odajući se alkoholu. Nedavno je doživao moždani udar. Još uvek ogorčen, imao je jedno pravilo u svojoj porodici. Nikad ne pominji ime Božje. Bog mi je uzeo sve. Nakon emotivnog ponovnog susreta sa svojom polubraćom i polusestrom, Agi je pokrenula temu svoje čežnje da vidi svog oca. Oklevali su. Možete da razgovarate sa njim, ali on je sada veoma bolestan. Možete znati da kad čuje ime Božje, pobesni. Agi je ušla u jadan stan, u kojem su posvuda bile razbacane flaše sa alkoholom i polako prišla svom 73-godišnjem ocu, koji je ležao u izgužvanom krevetu. Tata, rekla je nesigurno. Okrenuo se i počeo da plače. Uvek, nikad nisam namjeravao da te predam. U redu je, tata, odgovorila je, nežno ga uzevši u naručje. Bog se dobro pobrinuo za mene. Njen otac se odmah ukočio, njegove suze su prestale. Bog nas je sve zaboravio, naši životi su bili ovakvi zbog njega. Okrenuo je lice prema zidu. Agi ga je pomilovala po licu, a zatim nastavila neustrašivo. Tata, imam da ti ispričam jednu divnu priču. Nisi uzalud otišao u Afriku. Mama nije umrla uzalud. Mali dečak kojeg si pridobio Gospode odrastao da osvoji celo selo za Isusa. Jedno seme koje si posadio u njegovo srce raslo i raslo. Danas ima 600 ljudi koji služe Gospodu jer ste bili verni pozivu Božjem u svom životu. Tata, Isus te voli, nikad te nije mrzeo niti nas napustio. Stari otac je okrenuo da pogleda u oči svoje ćerke. Njegovo telo se opustilo, polako je počeo da priča. I do kraja popodneva vratio se Bogu na koga je negodovao toliko godina. Tokom narednih nekoliko dana otac i ćerka su zajedno uživali u toplim trenucima. Nekoliko nedelja nakon što su se Agi i njen muž vratili u Ameriku, David Flod je umro. Nekoliko godina kasnije Agi i njen muž su prisustvovali evangelističkoj konferenciji u Londonu, u Engleskoj, kada je dat izveštaj iz Zaira, bivši belgijski Kongo. Upravnik nacionalne crkve, koji predstavlja oko 110.000 krštenih vernika, elokventno je govorio o širenju evanđelja u njegovom narodu. Agi nije mogla, a da ga ne pita da li je ikad čuo za Davida i Sveu Flod. Da, gospođo, odgovorio je čovjek na francuskom, a njegove reči su bile prevedene na engleski. Svea Flod mu je doveo do Isusa Hrista. Bio sam dečak koji je doneo hranu tvojim roditeljima pre nego što si se rodila. U stvari, do danas svi mi poštujemo grob tvoje majke i njenu uspomenu. Dugo je grlio Agi jacajući. Morate doći u Zair. Tvoja majka je najpoznatija i najčasnija ličnost u našoj istoriji. Kada su Agi i njen muž otišli u Ndoleru, dočekali ih je navijačka gomila seljana. Agi je čak upoznala čovjeka kojeg je njen otac unajmio da je nosi niz planinu u kolevci za ležaljku. Zatim je pastor otpratio Agi da vidi grob njene majke sa belim krstom koji nosi njeno ime. Kleknula je na zemlju da se pomoli i zahvali Bogu. Kasnije toga dana u crkvi, taj dečak, a sada pastor, čitao je: istinu vam kažem, ako zrno pšenice ne padne na zemlju i ne umre, ostaje samo jedno seme, ali ako umre, doneće mnogo semena. Jovan 12:24. Oni koji seju u suzama, požneće uz pesme radosti. Psalam 126:5.